अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं अबाबील यूट्यूब चैनल। गाइस, इंडियन मीडिया को उस दिन खाना हजम नहीं होता जिस दिन वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास नहीं करते। बात यह है कि ये इतना गोबर खा चुके हैं कि इनके दिमाग में भी गोबर भर चुका है। तो ताज़ा ख़बर यह है कि इंडियन मीडिया पाकिस्तानी JF-17 थंडर के ख़िलाफ़ फिर से सरगर्म हो गया है और प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये फेलियर जेट है। और इस मरतबा इंडिया ने ग्रीस की एक न्यूज़ साइट पेंटापोस्टाग्मा का सहारा लिया है, जिसने रिसेंटली JF-17 थंडर के ख़िलाफ़ आर्टिकल शाया किया है। और इस आर्टिकल के बाद इंडियन मीडिया की प्रोपेगेंडा मशीन फिर से चल पड़ी है। दोस्तों, अगर इंडिया शोर मचा रहा है तो डेफिनेटली हम सीधे रास्ते पर हैं और यकीनन हमारा JF-17 थंडर एक कामयाब त्यारा है। तो देखते हैं कि ग्रीस की इस साइट ने क्या थूका है जिसे इंडियन मीडिया कब से चाटे जा रहा है। तो इस साइट का कहना है कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर लो क्वालिटी चाइनीज़ एवियोनिक्स पर मुश्तमिल है और इस त्यारे के वेपन्स भी लो क्वालिटी के हैं। ग्रीस साइट का कहना था कि इस त्यारे के इंजन की परफॉर्मेंस भी लो है, थंडर के रेडार में भी प्रॉब्लम है और इस त्यारे के वेपन की एक्यूरेसी भी नहीं है। 27 फरवरी 2019 में ये त्यारा टारगेट्स को हिट नहीं कर पाया। इसके अलावा इस त्यारे की गन भी कई दफ़ा चलते चलते बंद हो जाती है। इसका BVR एयर टू एयर मिसाइल भी कॉम्बैट एक्सरसाइज के दौरान श्रिंक हो गया था। इसके इंजन की गाइड वेन्स, एग्जॉस्ट नोजल और फ्लेम स्टेबलाइजर में भी क्रैक्स हैं। यहाँ तक कि ये त्यारा जब टैक्सिंग करता है तो इसका लैंडिंग गियर थरथराता है और नोज़ व्हील भी वाइब्रेशन करता है। इसके अलावा वेंट्रल टेल्स भी क्रैक हो चुके हैं, जिसका मतलब है इसका डिज़ाइन भी सही नहीं है। पेंटापोस्टाग्मा का कहना था कि नाइजीरिया पाकिस्तान से ये त्यारा लेकर खुश नहीं है और श्रीलंका भी इस त्यारे को नहीं लेना चाहता। इसके अलावा पाकिस्तान ये त्यारा इन ममालिक को बहुत महंगा बेच रहा था। तो दोस्तों, ये था वो गोबर जो इंडियन मीडिया ने फ़ौरन से खा लिया है। मैं इंडिया की तरफ बाद में आऊँगा, पहले मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप इससे पहले पेंटापोस्टाग्मा नामी न्यूज़ एजेंसी को जानते थे? यकीनन नहीं जानते होंगे। तो ऐसा लगता है कि इस साइट को भौंकने के पैसे दिए हैं, जैसा कि पहले भी इंडिया इस तरह के काम कर चुका है। तो जिस न्यूज़ साइट को ग्रीस के अलावा कोई दूसरा मुल्क नहीं देखता, बल्कि इस साइट का नंबर ग्रीस में भी टॉप 10 में शामिल नहीं होता, तो इस न्यूज़ साइट का रेफरेंस लेकर इंडियन इतना उछल रहे हैं। और दूसरी बात, इस साइट ने JF-17 थंडर के हर एक पार्ट को फेल करार दिया है। कोई थंडर साहब से पूछे जाके कि क्या थंडर साहब रात के वक्त ग्रीस गए थे या कभी ग्रीस में स्टे किया था, जो ये न्यूज़पेपर कह रहा है कि थंडर का गियर काम नहीं करता, वाइब्रेटिंग करता है, निशाना ठीक नहीं है, परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, गन जाम हो जाती है। दोस्तों, इस साइट ने कहा है कि थंडर के RD-93 इंजन की परफॉर्मेंस नहीं है और लो क्वालिटी का इंजन है। अगर ये इंजन वाकई लो क्वालिटी का है तो MiG-29, MiG-33, MiG-35 जो कि रशिया के ज़बरदस्त त्यारे हैं, इन त्यारों के इंजन भी लो क्वालिटी के होंगे, क्योंकि इन त्यारों में भी RD-93 का वेरिएंट RD-33 यूज़ हो रहा है। फिर इन्होंने बात की कि थंडर साहब का BVR मिसाइल कॉम्बैट टेस्ट के दौरान श्रिंक हो गया था। तो JF-17 थंडर दो किस्म के BVR मिसाइल यूज़ कर रहा है, एक R-डार्टर और दूसरा PL-12। R-डार्टर साउथ अफ्रीकन कंपनी ने इसराइल के ताउन से मिलकर बनाया है, जो कि पैथून मिसाइल से वेरी सिमिलर है, और यही मिसाइल स्वीडन का 39 ग्रीफन त्यारा भी यूज़ कर रहा है। अगर इसमें खामी होती तो दूसरे मुल्क इसे क्यों खरीदते। दूसरा BVR मिसाइल PL-12 है। अगर ये मिसाइल भी सही नहीं है तो चीन अपने 5 मुख्तलिफ त्यारों में कभी इसे इस्तेमाल नहीं करता। और दोस्तों, ये साइट जिस गन के जाम होने की बात कर रही थी, वही गन इंडिया समेत दुनिया के 24 ममालिक अपने एयरक्राफ्ट्स में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने गियर बॉक्स की बात की कि टैक्सिंग के दौरान गियर थरथराता है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या पेंटापोस्टाग्मा का कोई सहाफ़ी थंडर के कॉकपिट में बैठा था या पाकिस्तान के किसी पायलट ने इन्हें कोई इंटरव्यू दिया है। और ये तो अंदर की बातें होती हैं जो कि पायलट और अमले के सिवा किसी को पता नहीं चल सकती। फिर चौथे मोहल्ले से ग्रीस के 3rd क्लास साइट को कैसे पता चल गई। तो ये सारी बकवासात सिर्फ और सिर्फ इसलिए की गई ताकि JF-17 थंडर की मार्केट ख़राब की जाए
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میانمار اور نائجیریا پاکستان سے یہ طیارہ خرید چکے ہیں اور انڈونیشیا، ملائیشیا، قطر، عراق سمیت دوسرے کئی ممالک اس طیارے میں انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ تو یہ تھنڈر کی کامیابی ہے کہ اتنے ملک اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، خاص کر تھنڈر کا اپ کمنگ بلاک 3۔ بلاک 3 مارکیٹ میں بڑی تیزی سے گرو کرے گا اور یہ سب کچھ انڈیا بھی جانتا ہے۔ انڈیا بلاک 3 کے آنے سے پہلے تھنڈر کو صحیح طرح سے بدنام کر دینا چاہتا ہے تاکہ اسے کوئی دوسرا ملک نہ خریدے۔ دوستو یہاں میں انڈین سے کہوں گا کہ عقل سے کام لو، ہماری دشمنی میں اتنے اندھے نہ ہو جاؤ۔ لیکن دوستو انڈیا کا جیلس ہونا بنتا بھی ہے، کیونکہ انڈیا نے 3 دہائیاں لگا کر یعنی 33 سال لگا کر سموسے کی شکل کا ایک طیارہ تیار کیا تھا، لیکن کوئی چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی اسے خریدنے کو تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنی ایئر فورس بھی اسے خریدنا نہیں چاہتی، لیکن زبردستی انڈین ایئر فورس میں اسے انڈکٹ کروائے گئے۔ دوستو یوروشین ٹائمز نے اسی حال تیجاز کی 10 بڑی وجہ بتائی ہیں کہ کوئی اس طیارے کو کیوں نہیں خریدتا۔ یوروشین ٹائمز کا یہ بھی کہنا تھا کہ تیجاز ایک کنفیوزڈ ایئر کرافٹ ہے۔ اس کے علاوہ گلوبل ولیج اسپیس کہتی ہے کہ انڈیا کو خود اپنے تیجاز پر اعتماد نہیں ہے، ورنہ انڈیا 27 فروری 2019 والے واقعے میں تیجاز کو استعمال ضرور کرتا، لیکن اس ایکشن میں ایک بھی حال تیجاز کو استعمال نہیں کیا گیا۔ جبکہ دوسری طرف پاکستان کو اپنے طیاروں پر اعتماد ہے، تبھی اس دن بھی پاکستان نے JF-17 تھنڈرز کو استعمال کیا تھا۔ دوستو انڈیا کا اپنا میڈیا کہتا ہے کہ یہ ناکام طیارہ ہے، اس کے 70% پارٹس ویسٹرن کنٹریز سے خریدے گئے ہیں، اس وجہ سے یہ مہنگا بھی ہے۔ تو چھوٹے ممالک کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس طیارے کو خرید سکیں، جبکہ بڑے ممالک اس طیارے کو خریدنے کی بجائے کوئی ویسٹرن طیارہ خریدنا چاہیں گے۔ دوستو اس وقت پاک ایئر فورس کے پاس 135 JF-17 تھنڈر طیارے ہیں، جن کی تعداد باقی طیاروں سے کافی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ پاک ایئر فورس نے 50 بلاک 3 کا آرڈر بھی دیا ہوا ہے۔ تو اگر یہ طیارہ ایک ناکام طیارہ ہوتا تو دنیا کی 7ویں نمبر پر موجود پاک ایئر فورس اسے اتنی تعداد میں کبھی بھی نہیں خریدتی۔ اگر یہ ناکام جیٹ ہوتا تو دوسرے ملک اس میں دلچسپی کبھی بھی نہ لیتے۔ یاد رہے، جب بھی کوئی ملک کسی دوسرے ملک سے کوئی بھی ویپن خریدتا ہے تو اس ویپن کو ہائی لیول پر چیک کر کے خریدتا ہے۔ اینڈ پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر انڈیا کو لگتا ہے کہ پاکستان کا تھنڈر گراؤنڈڈ ہو چکا ہے یا لڑنے کے قابل نہیں رہا، تو یہ انڈیا کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے پاکستان پر ایک فضائی حملہ کرنے کا، کیونکہ پاکستان کے 135 تھنڈر طیارے انڈیا کے طیاروں سے لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ یقین مانیں یہ بہت اچھا موقع ہے، ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ مطلب اگر آپ سمجھ رہے ہو ہمارا تھنڈر طیارہ ناکام ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایئر فورس کی طاقت اس ٹائم آدھی سے بھی کم ہے۔ اپنے بھگوان کا نام لے کر کئی سارے ابھینندن پاکستان بھیجیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ اور دوستو مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھا کرو۔